بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، ها قد عدنا مجددا إليكم. عطلة سعيدة للجميع. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن la production écrite الوضعية الإدماجية، نظرا للأهمية البالغة لها في الامتحانات الرسمية. إذا كما تشاهدون dans le premier projet راح نتكلموا على les animaux، راح نقرا la consigne اللي هي المطلوب، ونحاول نشرح الأشياء الموجودة في الجدول. ولازم كل تلميذ يولي يعرف الأشياء هذه وين، لأنه لو باجاج لينغويستيك، الرصيد اللغوي، ضروري جدا من أجل التمكن من la description، يعني décrire un animal. Pour réaliser ton album sur les animaux، باش نديرو ألبوم على les animaux، écris un court texte نص قصير de 4 à 5 phrases dans lequel tu présenteras un animal de ton choix. Normalement هنا un animal، هنا كاين خطأ بسيط في كلمة animal. هنا قلت نديرو normalement un animal، un animal. نعم. N'oublie pas de employer les verbes au présent de l'indicatif et la troisième personne du singulier. يعني تستعمل الأفعال تاع التروازيام جروب، تصرفهم في أو الأفعال عفوا، تصرفهم في لو بريزون دو لانديكاتيف مع إل و آل. واش عندنا هنا؟ عندنا لي زانيمو، عندنا ليليفون، عندنا ليليفون اللي هو الفيل، عندنا لو فونيك، وعندنا لا جيراف الزرافة، ولو زبر الحيوان الوحشي. إذا نحنا واش راح نديرو؟ راح نديرو 4 فراز، 4 جمل راح نحفظوهم مع بعضانا. أول شيء راح نقولو أنو الحيوان هذا اسكو سي ان انيمال domestique ولا سي ان انيمال sauvage. On va prendre par exemple l'éléphant، نقولو l'éléphant هذا l'éléphant est un animal، هو عبارة على c'est un animal sauvage، est un animal sauvage. Ça, c'est la première phrase à faire. La première phrase à faire, c'est نقولوا est-ce que l'animal هذا c'est un animal sauvage ولا c'est un animal domestique. Par exemple, quand on parle du chat، نقولوا le chat est un animal sauvage. هنا هدرنا على l'éléphant، إذا راح نقولوا l'éléphant est un animal sauvage. Ça, c'est la première phrase. La deuxième phrase راح نقولوا par exemple il vit dans la forêt. نقولوا باللي راهو يعيش في الغابة، ولا نقولوا il vit dans la savane، يعيش في البرية. il vit، le verbe vivre نصرفوه في le présent، dans في la savane. هذه الجملة الثانية، هذه الجملة الثانية il vit dans la savane. إذا عندنا deux phrases. L'éléphant est un animal sauvage. point، نديرو نقطة. il vit dans la savane. إذا كما راكم تشوفوا هنا عندنا في الجدول، عندنا في الجدول هذا اللي راهم تشوفوا فيه هذوما، قال لك دون يعني في il vit يعيش، il se nourrit يتغذى، il a لديه، وسي هذه يعني نستعملوها pour présenter في لو بريزونتاتيف. إذا هذا الجدول il chasse يصطاد. ثم المعلومات الموجودة في الخانة الثالثة هذه اللي رانا نشوفوا فيها، قال 4 pattes، 4 أرجل، يعني أي حيوان نقدر نقولوا عنده 4 أرجل. لون 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 كو، نورمالمون هنا ما كانش الاو والاو هذوما ما كانش، نقولوا لون كو لأنه كلمة كو ماسكولين. une longue trompe يعني خرطوم طويل. دي تاش مارون، يعني دي تاش هذوكم الموجودين في الحمار الوحشي. دي غيور نوار، لا تاي دان شا، يعني لا تاي تاع شا. لو كولير غري، اللون الجري. لو كولير نورمالمون نقولوا لا كولير تاعو غري، ولا كولير مارون. يعني الامتحان هذا الموجود في الموقع الأول للدراسة في الجزائر فيه بعض الأخطاء، لكن معليش نقدروا نستفيدوا منه.
ثم هنا عندنا le désert et la forêt. Le désert et la forêt. Domestique, sauvage. وفي الأخير les plantes et les feuilles d'arbres, la viande et les petits animaux. راح نواصلوا مع l'éléphant ونقولوا l'éléphant est un animal sauvage. Il vit dans la savane. يعيش في البرية ولا il vit dans la forêt. راح نواصلوا المعلومات تاعنا نقولوا مثلا il a ولا نقولوا مثلا على ماذا يتغذى. راح نغيروها هذه، معذرة، راح نمسحو نقولوا il vit. بعد ما قلنا il vit dans la savane، الآن راح نقولوا il se nourrit. il se nourrit معذرة، راح نختار اللون الأحمر ثم نكبر الحجم. il se nourrit يتغذى. il se nourrit des plantes. يتغذى على il se nourrit des plantes، يتغذى على النباتات. et les feuilles d'arbres. les feuilles d'arbres كما راكم تشوفوا فيه. وفي الأخير نقولوا l'éléphant، الفيل، l'éléphant a عنده ولا يملك. l'éléphant a une longue trompe. une longue trompe. لديه خرطوم طويل. هي موجودة هنا في الجدول. une longue trompe et 4 pattes. très grosse. يعني les pattes تاع l'éléphant sont grosses. إذن هذا باختصار تعبير على l'éléphant. وقلنا أنه أي حيوان كيفاه نعبروا عليه بالطريقة هذه. نقولوا أول حاجة est un animal sauvage ولا domestique، وبعد نقولوا il vit dans la savane ولا il vit dans la maison ولا il vit dans la forêt. الجملة الثالثة نقولوا il se nourrit يتغذى. هاي كما راكم تشوفوا فيها il se nourrit يتغذى. il se nourrit نقولوا اسكو il se nourrit de la viande ولا il se nourrit des plantes. وفي الأخير نقولوا مثلا l'éléphant a لديه 4 pattes 4 أرجل et مثلا une longue trompe ولا un long cou. لما نهضروا عن la girafe par exemple، la girafe الزرافة عندها un long cou، عندها رقبة طويلة. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. أرجو أنكم قد استفدتم منه، وإلى فيديو قادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.